Maayong adlaw sa tanan, sulaing adlaw laing vlog. Ay diwa. Human ako pananggot diha og pauli na ko paingon. Nagdala ko og motor. Ay tangkin ako ang kahoy. Gauli na ko guys, magdala jud ko og kahoy para dali alakan si sa biyahe. Ay diwa. May pa reverse pang nalalaman eh. Paingon ako na sa balay o pagabot ako sa balay abtikay ko nag-arrange og kahoy para dali ko mahuman. Paspasan ako na og sulod kaya ron dali ko mahuman kadaghan baka trabahoon no. Maligo pa tag bata. Mapuno lang og kahoy na akong abuhan, malipay na ako. Paghuman ako garin sa akong kahoy, diretso na ako giligon ako si Dudong og paghuman og ligo ni Dudong si Inday na pud akong gisunod. Og paghuman og ligo ni Inday, naligo na pud ko sa fresh na kay si Madam. Kailis ko na madto ko sa tampi kay namin paliton. O siya, sige, bye-bye na. Tabian kay kumadto na ni. Thank you for watching, guys. Bye!